जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो जामिति बही रही तार एक नूतन अध्याय आरंभ करवा सेटा हूँ षष्ठ अध्याय। एवं जापार से षष्ठ अध्याय रे तुम अंकन रही अंकन रु गोटे प्रश्न आसे जोटा कि 5 मार्क आए। अंकन जदि तुम्हें भल भाव जानी ताले से 5 मार्कटा तुम थुआ तेबे जिते आम अंकन करवा से समय आमको किसी पुराणा कथा मन पकेबा पड़ो। किसी जो पुराणा अंकन सब रही जहाँ मूल कथा से सब आमको जानवा पड़ो। एवं प्रत्येक मुहूर्त आमको कौन करने को पड़ो ना प्रत्येक प्रश्नर जो अंकन रही प्रत्येक अंकन आमको विश्लेषण चित्र करने को पड़ो। कारण विश्लेषण चित्र जदि आम ठीक भाव न करूँ ताहले आम अंकन करें। विश्लेषण जब तुम्हें कर ताहले तुम कौन असुविधा हम ना। किंतु ये अंकन गोटे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हूँ जे जिते आम अंकन करवा से समय खाताटा जमी नीट क्लीन पूरा सफा सुतरा रौटी टी गार टाणी पुणी लिभेवा पुणी से गार टाणवा ये भूल आम करवा ना। कारण ये जब आम भूल करूँ जदि आमर अंकनटा सफा सुतरा न हुए ताहले हुए तो परीक्षक नंबर काटी दे पारती। तेणु से दिगरे आम ध्यान दे काम करवा। एवं जेहेतु दशम श्रेणी पिला आम स्केल कंपास आउ पेंसिल ये यूज करी आम अंकन करवा। ताले चलो से जो षष्ठ अध्याय रो अनुश्रेणी ए से देखा जोटा 6A कौचे तार अंकन 1 कौन कही जे गोटे त्रिभुजर एक बाहुर दैर्घ्य और यही बाहुर विपरीत कोणर परिमाण दत्त थिले त्रिभुजर परिवृत अंकन। आमको कौन देइथिबो ना गोटे त्रिभुजर एक बाहुर दैर्घ्य देव आउ कौन देव यही बाहुर विपरीत कोणर परिमाण से जो बाहुटा देइथिबो जो बाहुर दैर्घ्य देइथिबो तार विपरीत कोणर परिमाण आमको दिया जाइथिबो। आउ सेतिकी देइथिले आमे सेही त्रिभुजर परिवृत अंकन करि परिबा। ताले केमिति हबो देख प्रथमे से विश्लेषण आमे करिवा। जेहेतु गोटे त्रिभुज कथा कहिछि तेनु आमे प्रथमे त्रिभुज अंकन करिवा। आमे त्रिभुज अंकन करिवा एवं जेहेतु एठी त्रिभुज कहिछि आमे त्रिभुज अंकन कले किंतु गोटे त्रिभुज अंकन कला बेले सब बेले तार गोटे ना रहिबो। तेनु आमे एठी तार नाटा देइ देबा ABC। एबीसी त्रिभुजर कौन दिया जाइथिबो ना गोटे बाहुर दैर्घ्य सपोज BC रो दैर्घ्य देछि BCटा देछि आउ कौन दे देछि ना एही बाहुर विपरीत कोण एही बाहु कहले BC बाहुर विपरीत कोण कहले कोण ए सेही ए कोणर परिमाण देछि एवं सेटा को आमे थीटा नेबा। ए कोणर परिमाण आमे केते नेबा ना थीटा नेबा। ताले BC बाहुर दैर्घ्य देछि एवं तार सम्मुखीन कोण ए रो परिमाण थीटा दे देछि। हमको कौन करने को पड़ो ना त्रिभुजर परिवृत अंकन करने को पड़ो। त्रिभुजर परिवृत कहले यही भाया भाव में आमको वृत्तटा अंकन करने को पड़ो। जो वृत्तटा हूँ जो वृत्तटा को आम कह त्रिभुजर परिवृत या आम कौन कहवा ना जो वृत्तटा अंकन है यहाँ त्रिभुजर परिवृत। त्रिभुज बाहर एवं त्रिभुजर शीर्ष बिंदु गुड़ाक वृत्त उपर अवस्थान करुच्ची ये हूँ त्रिभुजर परिवृत। ताले केमिति अंकन करवा आमे जानिछे जे गोटे वृत्त अंकन कला बेले आमको प्रथमे कहार सहायता नेबा पई पड़िबो ना केंद्रर सहायता नेबा पई पड़िबो। केंद्र एटा मने करा जाऊ केंद्र ओ। ताले केमिति अंकन करवा वर्तमान जदि एटा केंद्र हुए BO आउ CO को जोग करवा BO आउ CO को जोग करवा एवं ए जो BC जिया होछि वृत्तर या सहित संपुक्त क्षुद्र चाप से क्षुद्र चापटा को आमे नेबा BXC एठारे आमे विश्लेषण करवा जे कोण एवं किमिति आमे ABC त्रिभुजर परिवृत अंकन करि परिबा। जेतेबेले आमको BC बाहुर दैर्घ्य देइथिबो एवं तार सम्मुखीन कोण बा तार विपरीत कोण रो बाहुर दैर्घ्य देइ सॉरी कोणर परिमाण दिया जाइथिबो। तो एठी देखिबार कथा जे BO जेतिकी CO सेतिकी BO जेतिकी CO सेतिकी
କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବିଓ ଯେତିକି ସିଓ ସେତିକି, ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କାରଣ ଓ ହଉଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ এই যে থিটা কোণটা, এই থিটা কোণটা কোউ চাপর অন্তর্লিখিত, এইখানে বিএসসি চাপ, এই যে বিএসসি চাপ, এই চাপর অন্তর্লিখিত হচ্ছে কিয়ে, এই চাপর অন্তর্লিখিত কোণ বিএসসি, এইটা হচ্ছে থিটা। এবং সেই চাপ, যে চাপরে ইয়ে অন্তর্লিখিত হয়েছে তার পরিপূরক চাপ বা তার বিপরীত চাপ হচ্ছে বিএক্সসি চাপ। তাহলে বিএসসি এই চাপর বিপরীত চাপ কিয়ে না, বিপরীত চাপ হচ্ছে বিএক্সসি। এবং সেই বিএক্সসি চাপর কেন্দ্রস্থ কোণ বিএক্সসি, বিএক্সসি চাপর কেন্দ্রস্থ কোণ, কেন্দ্রস্থ কোণ বা বা তাকে আমি কোণ কহি পারিবা না বিএক্সসি চাপর ডিগ্রি পরিমাপ, ডিগ্রি পরিমাপ সেইটা কেতে না মেজার বিএক্সসি, মেজার বিএক্সসি চাপ লিখি পারিবা, মেজার বিএক্সসি চাপ লিখি পারিবা, বা এটাকু লিখি পারিবা মেজার এঙ্গেল বিওসি, মেজার এঙ্গেল বিওসি, তার কোণর পরিমাণ হচ্ছে মেজার এঙ্গেল বিওসি। এইটা লিখিবা বা খালি সেটা থাও মেজার এঙ্গেল বিওসি। তাহলে আমি কি কোণ আলোচনা করলে না, এই চাপর এইটা হচ্ছে অন্তর্লিখিত কোণ এবং সেই চাপর বিপরীত চাপ বা এটাকে কুহাযায় পরিপূরক চাপ, তার ডিগ্রি পরিমাপ বা কেন্দ্রস্থ কোণ হচ্ছে এইটা। একথা মধ্যে আমি কহিপারিবা যে এই চাপর এইটা হলা অন্তর্লিখিত এবং এই কোণর যে অন্তর্লিখিত কোণ হয়েছে তার ছেদিত চাপ হচ্ছে এইটা, এবং সেই ছেদিত চাপর এইটা হচ্ছে ডিগ্রি পরিমাপ। এবং এମାନଙ୍କ মধ্যে গোটে সম্পর্ক রয়েছে, কোনসি চাপর অন্তর্লিখিত কোণর পরিমাণ, অন্তর্লিখিত কোণর পরিমাণ এইটা, এর বিপরীত চাপ র ডিগ্রি পরিমাপ এইটা র অধা, তা মানে ইয়ে হচ্ছে ইয়ার অধা, এই সি হচ্ছে ইয়ার অধা। দ্যাট মিন্স মেজার এঙ্গেল বিএসসি, মেজার এঙ্গেল বিএসসি ইকুয়াল টু মেজার এঙ্গেল বিএসসি ইকুয়াল টু হাফ মেজার এঙ্গেল বিওসি। কিন্তু এইটা বিএসসি টা আমাকে থিটা দিয়েছে, দিস ইমপ্লাই দ্যাট থিটা ইকুয়াল টু হাফ মেজার এঙ্গেল বিওসি। তো দিস ইমপ্লাই দ্যাট যেতলে বজ্রগুণ হেব আমি পাইবা মেজার এঙ্গেল বিওসি ইকুয়াল টু বিওসি, এইটা ইকুয়াল টু এটি বজ্রগুণ হয়ে যাব 2 থিটা। তার মানে এই কোণর পরিমাণ হচ্ছে 2 থিটা। এইটা ইয়ার ইয়ে হচ্ছে, ইয়ার ইয়ে হচ্ছে 2 গুণ বা ইয়ার ইয়ে হচ্ছে অধা, এମାନଙ୍କ ভিতরে এই রিলেশনটা থাকে। তো আমার টার্গেট হচ্ছে কোণ না, আমি এবিসি ত্রিভুজর পরিবৃত্ত অঙ্কন করিবা। তো এবিসি ত্রিভুজর পরিবৃত্ত যেতବେଳେ আমি অঙ্কন করিবা সেই সময়ে আম পাখে কোণ রয়েছে, আম পাখে রয়েছে বিসি, আম পাখে কিয়ে রয়েছে না বিসি রয়েছে, এইটা আমাকে দত্ত আছে, বিসি দত্ত আছে, আউ কিছু দত্ত নাই। কিন্তু পরিবৃত্ত অঙ্কন কলা বেড়ে আমাকে কেন্দ্র আবশ্যক আছে, এইটার আবশ্যকতা আছে। এবং ইয়ার আবশ্যকতা যেতବେଳେ আমি অনুভব করুছু কেমিতি পাইবা না, এই দুইটা কোণ আম পাই আবশ্যক আছে, এই দুইটা কোণ আবশ্যক আছে। যদি আমি বিসি নেলে এই স্থানে এই ওবিসি যেতিকি কোণ সেতিকি পরিমাণে কোণ অঙ্কন করিবা, এবং সেমতি ওসিবি যেতিকি হচ্ছে ওসিবি এটি যদি অঙ্কন করদেলে তাহলে আমি ও বিন্দু পাই যাবা, এবং ওবি পরিমিত ব্যাসার্ধ নেই আমি সেই পরিবৃত্তটা অঙ্কন করে দেই পারিবা। তেণু আম পাখে এবে চ্যালেঞ্জ রহুছি যে ওবিসি কোণর পরিমাণ কেতে এবং ওসিবি কোণর পরিমাণ কেতে, এইটা আমাকে নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা আছে। তো আমি আলোচনা করে সারিছে বিওসি হচ্ছে এক ত্রিভুজ এবং সেই ত্রিভুজের বিও যেতিকি সিও সেতিকি, কারণ এগুলা হচ্ছে ব্যাসার্ধ, এবং সেই দৃষ্টিরু এই কোণটা যেতিকি এবং এই কোণটা মধ্য সেতিকি। অর্থাৎ বিওসি ত্রিভুজরে মেজার এঙ্গেল বিওসি প্লস মেজার এঙ্গেল ওবিসি
प्लस मेजर एंगल ओसीबी इक्वल टू 180 डिग्री এই তিনটি কোণর পরিমাণ সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি দিস ইমপ্লাই দ্যাট মেজর এঙ্গেল বিওসি এইটা আমি পাইছু 2 থিটা প্লাস ওবিসি এই যে ওবিসি এইটা যাহা ওবিসি যাহা ওসিবি মধ্যে তাহা এটা আমি আলোচনারে কইছে এইটা যেতিকি এইটা সেতিকি তেণু যদি আমি ওবিসি কু রখি দউছু ইয়াকু এটা লিখি রাখিবা মেজর এঙ্গেল ওবিসি প্লাস ওসিবি এই ওসিবি ইয়া স্থানরে আমি এইটা লিখি পারিবা এই কোণটার পরিমাণ যাহা এই কোণের পরিমাণ তাহা এই কোণের পরিমাণ যাহা এই কোণের পরিমাণ তাহা তেণু আমি ইয়া স্থানরে এটাকু লিখি পারিবা তো মেজর এঙ্গেল এটাকু লিখিবা ওবিসি ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি দিস ইমপ্লাই দ্যাট এই দুইটার যোগফল হচ্ছে কেতে 2 মেজর এঙ্গেল ওবিসি এটা মেজর এঙ্গেল ওবিসি এবং মেজর এঙ্গেল ওবিসি দুইটা যেহেতু রয়েছে 2 মেজর এঙ্গেল ওবিসি এবং 2 থিটার পার্শ্ব পরিবর্তন হলে এটা হবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 2 থিটা দিস ইমপ্লাই দ্যাট মেজর এঙ্গেল ওবিসি ইকুয়াল টু এটা হবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 2 থিটা ইয়ে যদি এটি গুণন হইতলা এ কোণকু গলে হরণ হেবো বাই 2 হেবো এবং দিস ইমপ্লাই দ্যাট মেজর এঙ্গেল ওবিসি ইকুয়াল টু এইটু 2 কমন নেবা 2 কমন নেলে ইয়ে হই যাব 90 ডিগ্রি মাইনাস ইয়ে হই যাব থিটা ইয়ে হেবো থিটা এটি 2 কমন গলা এটা হই গলা 90 ডিগ্রি এটা হলো থিটা বাই 2 এবে 2 কটি গলা পরে আমি এটি লিখি দেই পারিবা যে মেজর এঙ্গেল ওবিসি ইকুয়াল টু এই ওবিসি যেতিকি ওসিবি মধ্যে সেতিকি তেণু মেজর এঙ্গেল ওবিসি ইকুয়াল টু মেজর এঙ্গেল ওসিবি ইকুয়াল টু কেতে না 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এইটা পাই গলে ইয়ার পরিমাণ কেতে হলা না 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এইটা পাই গলে আমি তো এইটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা মধ্যে 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা পিলা হয়তো কনফিউজ হউথিবে আমি অঙ্কন করিবা এই 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এইটা কোন কেমতি অঙ্কন করিবা দেখো পিলা মানে এইটা দেইথিবো যাহা দেইথিবো সেটা হচ্ছে থিটা আমি ধরি ছুটি কিন্তু ইয়ার পরিমাণ 30 ডিগ্রি হই পারে যেটা ইয়ার 30 ডিগ্রি হেবো 90 মাইনাস 30 ইয়ে হবো 60 এই কোণটা 60 হই যাব এটা বদ্ধ 60 হই যাব যদি এটা 45 দেইথিবো থিটাটা তাহলে কেতে হেবো না 90 ডিগ্রি মাইনাস 45 ইয়ে হবো 45 ইয়ে হই যাব 90 ডিগ্রি মাইনাস 45 ইয়ে বি 45 হই যাব তো সেগুড়াকে পাই ଯିବା আমি কিন্তু এটি যেতବେଳେ থিটা নেইছে সেটা ধরিছে আমি তেণু এথিপাই কনফিউজ হবার কোনসি আবশ্যকতা ନାହିଁ তো আমকু কোন কহিଥିଲା তাহলে না গোটে ত্রিভুজর গোটে বাহুর দৈর্ঘ্য ଦେଇଥିଲା এবং সেই বাহুর বিপরীত কোণর পরিমাণ ଦେଇଥିଲା তো এই ত্রিভুজর আমকু পরিবৃত্ত অঙ্কন করিবা পাই কোয়া যাইଥିଲା সেইথিপাই প্রথমରୁ ଆମେ এই বিসি এটি নেই সারিছে जो बीसी रो दैर्घ्य जहा देइथिबो आमे एटा सेतिकी नेबा सेतिकी नै सारला परे जहा हमर आवश्यकता थिला एई दुईटा कोणर परिमाण से दुईटा कोणर परिमाण एबे आमे पाई गले जहा भी पाइले एनालिसिस जतडे करिबा पार्टिकुलर निर्दिष्ट कोणर परिमाण नेबा से समय रे एगुडा को पाइथिबा जेहेतु एई कोण दुईटा पाई गले एठी सेई कोणटा को अंकन कर देबा एवं सेई कोण अंकन करी एटा को बढ़ेबा ठीक सेई भलिया बी बिंदु रे जतिकी कोण पाइथिबा ताकू नै बढ़ेबा এবং যোটি ছেদ করিব সেইটা হচ্ছে ও এবং এই যে ও পাইলে আমি অবিপরিমিত ব্যাসার্ধ নেই এতিকি ব্যাসার্ধ নেবা কম্পাসর মুনক এটি রখিবা পেন্সিল র মুনক এটি রখিবা এবং তারপরে এই ভড়া বুলাইবা এবং সেই ভড়া বুলাইলে আমি এই ভড়া বৃত্তটা পাই দিবা ইয়ে হচ্ছে সেই এ বি সি ত্রিভুজর পরিবৃত্ত কিন্তু এটি এ বি সি ত্রিভুজ আছে কি নাহি তাহলে সেই এ বিন্দুটা কোউঠি হেবো এই যে চিত্র আছে এই চিত্র যাহা দর্শাউছি বিসি র গোটিয়ে পার্শ্বরে ও আছে এবং সেই পার্শ্বরে এ আছে তেণু আমি বিসি র সেই যে পার্শ্বরে ও আছে সেই পার্শ্বরে এ নেবা এবং এ বিন্দুটা কি আমি যোউঠি বি নেই পারিবা সেতি পাই কোনসি এটি বাধা বিঘ্ন নাই কিন্তু এই মধ্যরে নেবা পাই পড়িব বিসি র ও পার্শ্বরে এই যে চাপ পাইছে সে চাপর যে কোনসি স্থানে সেটা নেই পারিবা এবং তারপরে এটাকু লিখি দেই পারি এটাকু আমি সংযোগ করি পারিবা এ সাথে বি কু সংযোগ করিবা এ সাথে সি কু সংযোগ করিবা যাহা পরে আমি এবিসি ত্রিভুজর
परिवृत्त पाईगले ये जो कही त्रिभुजर परिवृत्त अंकन कर से त्रिभुजर परिवृत्त हो गला टिके आलोचना करदबा जे गोटे त्रिभुजर गोटे बाहुर दैर्घ्य देइथिबो एवं से बाहुर सम्मुखीन कोणर परिमाण देइथिबो तापरे कोन कहिथिबो ता त्रिभुजर परिवृत्त अंकन करो तो त्रिभुजर परिवृत्त जदि आमे अंकन करिदबा ता तो निश्चय केंद्र रहइबो जदि केंद्र रहे ताहले OB एवं OC एमाने कोन हेबे ना व्यासार्ध हेबे तो जते बेले परिवृत्त अंकन करिवा पई हेबो हमकु BC देछि तो से BC आमे सिना नै परिबा किंतु BC रो आगो को बढ़ी परिबा नाही BC रो आगो को बढ़िबा पई हेले कोन हबो ना केंद्र रो आवश्यकता अछि केंद्र पाइबा आवश्यक एवं से केंद्र केमति पाइबा ना ई दुईटा कोण एठी जो OBC केते हेबो एवं OCB केते हेबो ए दुईटा हमकु निर्णय करिबा को पड़िबो ए दुईटा निर्णय हि गला परे BC नै आमे से कोण दुईटा अंकन कले आमे O बिंदु पाई जिबा जहा कि परिवृत्तर केंद्र हबो एवं OB परिमित व्यासार्ध नै जेतडा आमे वृत्त अंकन करिबा सेही समय रे B और C बिंदु दे वृत्तटे जीवो किंतु A बिंदु कोठी हेबो ता A बिंदुटा जहा ए चित्र दर्शौछि जे BC रो जो पार्श्व रे O बिंदु अछि सेही पार्श्व रे जो चाप अछि सेही चापर जे कोनसी स्थान रे आमे A नै परिबा आशा करूछि ये थिला बेसिक कांसेप्ट रो वीडियो अंकन पई हमर जो एटा एक्सरसाइज 6A एक्सरसाइज 6A पई जो अंकन रही से अंकन रे जहा आवश्यकता अच्छी से संपर्कित एटा आलोचना निश्चय वीडियो बुझी पारिथिबो चेष्टा करा जाइछि किमिति पिला बुझी परिबे तो जदि बुझी पारो वीडियो ताले निश्चय सांग निकट को शेयर कर दबो आउ ए वीडियो पई गोटे लाइक एवं कमेंट दबो आउ जदि हम चैनल पई तुम नवा हिथिबो ताले हम चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आजि पे एतिके पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे रहुछि जय जगन्नाथ।